हाँ बोले सब टाइम আছে এই বেরিটা শাদি দে দি খালি ছাড়ো ছাড়ো মিছা খেলা এখনো তো আছে বেলা বেলা ডুবলে অন্ধকার হবে বেলা ডুবলে অন্ধকার হবে পরে সময় থাকবে না কি কার করেছ রে বন্ধু ওই কবরের বিছানা মাটির বাড়ি মাটির ঘর মাটির হবে সিরানা কি কার করেছ রে বন্ধু ওই কবরের বিছানা आखिरी शेर मुलाजा फरमा लीजिए आजकल माँ बोला हमारे को ना खाली मोबाइल पैसा नहीं रोइलो धार गए नहीं रिचार्ज करा खाली मोबाइल और टाइम और मोबाइल की करी सीरियल देखी उमर कहानी और आजब गजब नमाज से कोई मतलब नहीं पहले दाई नमाज पढ़ती जाती बाबू